the nations be glad, be glad, be glad in our God. El problema con que Daniel traduzca The problem with Daniel translating es que él es pastor. is that he's a pastor. Entonces, probablemente él predique su propio So mensaje. he'll probably just preach his own message. Entonces, si el mensaje no les gusta, If you don't like the message, fue su mensaje, ¿ok? it was his message, Porque right? el mío está muy bueno. Mine is very good. Muchas gracias por tenernos aquí. De Thank you veras. so much for having us here. Nos encanta estar con esta familia. We love being with this family. Y de hecho nos sentimos parte de esta familia. And really, we feel like we're part of this Y family. les agradecemos que sean tan cálidos con nosotros. And we thank you for being so warm with us. Gracias, muchas gracias. Thank you so much. Podemos ir a la palabra juntos. Let's go to the word together. En el libro de los Gálatas, el capítulo 4, To the book versículos of 4 al 7. Galatians, chapter 4, Versículos 4 al 7. verses 4 to 7. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Gracias, Ana. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Ok, dice cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el plazo. It says that when the fullness of time had come, Algunos se refieren a este cumplimiento del plazo o cumplimiento de los tiempos, some refer to this fullness of time or the completion of time, al tiempo en que el Imperio Romano había controlado básicamente todo el mundo. the time when the Roman Empire had controlled almost the whole world. Y ellos construyeron caminos y medios de transporte por el mar también. And they had constructed roads throughout the entire region. Y entonces Jesús vino en este tiempo que eso facilitaba la extensión o la propagación del So Evangelio. Jesus came at that time to facilitate the expansion of the kingdom. Pero en realidad Pablo también se refiere a la idea que comparte en los primeros 3 versículos. But Paul also is sharing something, sharing the same idea in those first 3 verses. Que dice, lo que quiero decir es esto. That what I mean is this, Mientras el hijo es menor de edad, that while the child the heir is still a child, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de personas que lo cuidan y lo enseñan. he's no different from a slave, though he is the owner of everything, Hasta el día en que su padre le entrega until the time that his father gives him todas las propiedades y lo hace dueño de todo. all of his properties and he makes him owner of everything. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Something like that was happening with us when we didn't know Christ yet. Eso sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. That happened to us before we knew Jesus. Éramos niños y éramos como esclavos. We were children and we were like slaves. Esclavos a los principios espirituales básicos de este mundo. We were slaves to the spiritual elements of this world. Sí, antes de conocer a Cristo, Before knowing Christ, somos o éramos como cualquier esclavo we were like any slave. y dependíamos de que alguien nos cuidara y nos enseñara. And we depended on someone to take care of us and to teach us. Antes de conocer a Cristo dependíamos de leyes, Before coming to Christ, we depended on laws. leyes que nos guiaran. Laws that would Cada guide paso. us every step. Pero cuando llega el día señalado, el But- cumplimiento de los tiempos, But when the appointed day come, en que el Padre nos entrega nuestras propiedades o nuestra herencia, in which the Father gives us our property and our inheritance. y en ese día cuando venimos a Cristo nos hace dueños de todo. And in that day when we come to Christ, he makes us
owners or heirs of everything. Entonces éramos esclavos de la ley, We were slaves to the law, mandamientos y ordenanzas commandments and ordinances que en realidad nos mantenían esclavizados. that in truth kept us enslaved. Y la esclavitud era a un temor de no cumplir esas leyes. And that slavery, I'm sorry, Slavery to the fear of not fulfilling those laws. slavery to the fear of not fulfilling those laws. Y por lo tanto, nuestro temor, o nuestro miedo en realidad, And really our fear era a aquel que estableció las leyes. was the one who established the laws. Entonces vivíamos esclavizados por temor a un juez. So we were living in fear as slaves of the judge. Pero lo que aquí dice Pablo en el versículo 5 But what Paul says here in verse 5, es que cuando Jesús nació en este momento, that when Jesus was born in that moment, dice que vino para rescatar a los que estaban bajo la ley. he came to rescue those who were under the law, Rescatarnos que estábamos bajo la ley to rescue us under the law, para adoptarnos como hijos suyos. to adopt us as his own sons. Entonces, la realidad para nosotros como creyentes So the reality for us as believers es que pasamos de ser esclavos is that we pass from being slaves a ser hijos to be sons. y de relacionarnos con un juez, And instead of relating to a judge, ahora nos relacionamos con un padre. we now relate to a father. Y eso es algo maravilloso. And that is wonderful. Nuestra Biblia en español, la nueva versión internacional, In the New International Version in Spanish, esta palabra rescatar this word rescue que tenemos en el versículo 5, in verse 5, ustedes en inglés tienen redeem, you have in English you have redeemed. nosotros tenemos rescatar. In Spanish it's rescued. Y esa palabra rescatar en la Biblia en español se utiliza 3 veces en Gálatas. And that word in Spanish, in the Bible in Spanish, in Galatians is used 3 times. En Gálatas 1:4 Galatians 1:4, dice Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. it says that Jesus gave himself for our sins to rescue us from this evil world, Según la voluntad de nuestro Dios y Padre. according to the will of our God and Father. Gálatas 3:13 la utiliza también. In Galatians 3:13 it also uses it. Cristo nos rescató de la maldición de la ley Christ rescued us from the curse of the law al hacerse maldición por nosotros. by becoming a curse for us. Pues está escrito, For it is written, maldito todo el que es colgado de un madero. cursed is everyone who is hanged on a tree. Entonces, la palabra rescatar en nuestro idioma es similar a lo que ustedes tienen a redimir en inglés. What our word in Spanish for this idea is rescued, and it's similar to your idea in Entonces, English, redeemed. Y la idea del pasaje es que vivíamos en un estado esclavizado. The idea of the passage is that we lived in a state of slavery. Esclavizados a una ley de la cual teníamos que ser redimidos o rescatados. We were enslaved to a law that we needed rescue from. Y necesitábamos a un hermano o familiar cercano We needed a brother or a close family member que pudiera pagar el precio that could pay the price para que nosotros fuéramos liberados. so that we might be set free. Ahora, la idea, ¿por qué se utiliza la palabra rescate? And so the reason that the word rescue is used Es que nuestra condición no era nada favorable. is that our condition was not good. Usas un rescate para alguien que está en un serio peligro. You use the word rescue for someone who is in a very dangerous place. Si alguien está en Cancún en un resort If someone is in a resort in Cancun tomando piñas coladas drinking piña colada y te envía fotos, and sends you pictures, no dices, tengo que ir a rescatarlo. you don't say, I have to go rescue this person. No tiene ningún problema. He has no problems. Sí. Lo rescatas cuando está en serios problemas. You rescue people who are in difficult situations. Y así era nuestra condición sin Cristo. And that was our condition without Christ. Sí, antes de Cristo, Before Christ, no es que necesitáramos un poco de ayuda. it wasn't that we needed a little help. Nuestra idea de venir a Cristo no es para
ser mejores personas. The idea of coming to Christ isn't about just being better people. De hecho, entre más te acercas a Cristo, The truth is, the closer you get to Christ, más te das cuenta que no eres una buena persona. the more you understand you're not a good person. Entonces, nuestro pronóstico sin Cristo, So prognosis, our prognosis for Christ in Christ, without Christ. without Christ, See, I told you he was going to preach his own stuff. yeah, Nuestro pronóstico sin Cristo our prognosis without Christ era muerte espiritual y What? muerte eterna. was spiritual death and eternal death. Pero tenemos una grandísima esperanza. But we have a huge hope. Nos rescató He rescued us para que fuéramos adoptados como hijos. so that we might be adopted as sons, Ahora, children. ¿qué significa ser adoptados? What does this mean to be adopted? Significa muchísimas cosas It maravillosas. means a lot of marvelous things. Imagínate que este mundo es un orfanatorio Imagine that this whole world is an orphanage, y Dios vino a este mundo. and God came to this world. Y cuando vino a este orfanatorio, And when He came to this orphanage, te seleccionó a ti He picked you. y dijo, ella es a quien yo quiero llevar a casa conmigo. And He said, him and her are they're the ones I want to take to my house. Entonces fuimos seleccionados por Dios para ser traídos a la casa del So Padre. we were chosen by God to come to the Father's house. Ahora, la otra idea de que fuimos adoptados The other idea included in this being adopted es que Él nos puso un nombre. is that He gave us a name. Ahora, hay algo increíble en los nombres. There's something incredible about names. Y te animo And I want to encourage you a que busques el significado de tu nombre. to look for the significance of your name. Y estoy seguro que casi seguro que vas a encontrar algo profético en tu nombre. And I am almost sure you're going to find something prophetic about your name. Soy una persona muy privilegiada en muchas maneras. I'm a very privileged person in many ways. Y uno de mis privilegios And one of my privileges es que tengo buenos amigos en diferentes partes del mundo. that I have really good friends in many parts of the world. Pero dos de ellos But two of them, están así hasta arriba en la lista, they're like really high on the list. están en este lugar. They're in this place. Son Shane Ikeda There's Shane Ikeda e Ian Ashby. and Ian Ashby. Y hoy en la mañana, And this morning, por pura curiosidad, Just- pensando en eso, for curiosity, thinking of this, supe por primera vez I understood for the first time que Ian y Shane that Ian and Shane, son el mismo nombre. they're the same name. Y el significado de los dos And the meaning of both of them es algo así como Dios tiene mucha gracia. is that something like God has much grace. Or God is very gracious. Oh, Dios es muy lleno de gracia. Muy bien, Daniel. Papi. Y les digo una cosa, And I tell you something. pocas personas en el mundo Few people in this world me han mostrado tanta gracia have como shown Ian y me Shane. the kind of grace that Ian and Shane have shown me. Bueno, y Bibi también, sí. And Bibi also. Pero hay algo en los nombres. But there is something about names. Por curiosidad busqué el nombre de Gareth Just for curiosity, I looked up Garrett's name. y encontré, no recuerdo el significado completo, I don't remember the full significance, pero tiene que ver con algo como esto. but it has something to do with this. Voy a buscarlo rápido. I'm going to ya que look estoy it up aquí. real quick. ¿Sabes tu significado de tu nombre, Gareth? Do you know the meaning of your name, Gareth? Okay, I'll tell you in a minute. Okay, I'll tell you. Ahora le digo. Perdón, no había planeado hacer I esto. wasn't planning on doing this. Okay. Gareth, could you look up your name? I cannot find it here. Gareth, I'm sorry. puedes buscar tu nombre y no lo encuentro. Pero cuando encontré el significado de Gareth, But when I found the meaning of his name, o sea, casi la foto de Gareth aparecía almost the En línea. picture of Gareth de su appeared. misericordia, su cariño, su amabilidad. His mercy, his kindness, his friendliness. Encontré el significado de mi nombre. I found the meaning of my name.
Oscar, que significa espada divina. which means divine sword. Y eso es lo que yo oro por mí, es lo que yo quiero ser. And that's what I pray for myself, what I want to be. ¿Y por qué estoy hablando de los nombres? And why am I talking about these names? Porque Dios estuvo involucrado en tu vida God, it's because God was involved in your life mucho antes de que tú nacieras. very, very much before you were born. Y Él te seleccionó en el orfanatorio And He selected you out of the orphanage. y te puso un nombre que muy probablemente tu nombre es profético. And de quién He eres. gave you the name, and it's probably for that reason your name has a prophetic significance. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado en nuestra vida, Because God is involved in our lives. como dice el apóstol Pablo. As Paul says, the apostle. Dios me apartó God- desde el vientre de mi madre God set me apart from my mother's womb, y me llamó por su gracia. and He called me by His grace. Entonces fuimos seleccionados, fuimos traídos a casa, nos puso un nombre So we were chosen, we were brought to His house, and we were given a name, y nos hizo parte de la familia de Dios. and He made us part of God's family. Otra cosa importante de adoptar a un bebé Another important aspect of adopting a child es que nadie adopta a un bebé is that no one adopts a child en base a su futuro comportamiento. Based on what his future behavior is going to be. Nadie. No one. Nadie escoge a un bebé No one chooses a baby por el gran futuro que va a tener. for the great future he's going to have. Vamos a adoptar a este bebé porque será el siguiente pitcher zurdo de los Red Sox. We're going to choose this baby because he's going to be the next great left-handed pitcher of the Red Sox. No puedes adoptar a alguien así. You can't adopt someone because of that. La razón por la que se le adopta y se le escoge The reason we are adopted and chosen es por el deseo de derramar todo su amor sobre este niño. is for the great desire to pour out our love over this child. Entonces, ser adoptado significa And so to be adopted means ser amado antes de ser parte de la familia. to be loved before you're part of the family. Ser amados antes de ser adoptados. To be loved before being adopted. Pero la mejor explicación que tengo para hablar de qué es adoptado, But the best explanation I have about being adopted, como siempre los niños, like always children, la maestra está explicando la adopción a su clase a teacher is explaining adoption to their class. y había una niña adoptada And there was an adopted child there. y su amiga no entendió lo que la maestra dijo. And her friend didn't understand what her teacher was saying. Entonces le preguntó a su amiga adoptada, no entiendo qué significa ser adoptado. And so she asked her adopted friend, well, I don't understand. What does it mean to be adopted? Y dijo, significa And she said, it means que creces en el corazón de tu mamá, no en su panza. that you grow in the heart of your mother and not in her Tummy. tummy. Nosotros crecimos en el corazón de Dios We grew in the heart of God, y Dios decidió adoptarnos and God chose to or decided to adopt us antes de nuestra conducta. before our conduct. Decidió adoptarnos para derramar todo su amor en nosotros. He decided to adopt us to pour out His love on us. Amén. Amen? Después el apóstol Pablo dice, ustedes ya son hijos. And after this, the Apostle Paul says, you are now children. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, God has sent into our hearts His Holy Spirit, que clama Abba Padre. the Spirit of His Son who cries out, Abba, Father. La versión lenguaje actual en español, This version in just another Spanish, version in Spanish, dice, ahora como ustedes son hijos, It Dios says- envió el espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. it says that now that you are sons, God has sent the Spirit of His Son into us. Por eso cuando oramos, And that's why when we pray, podemos llamarlo we can call Him papá, Daddy, querido papá. beloved Father. Daddy, dear daddy. Yeah, there you go. So, Abba Padre. Abba Padre, Daddy, dear daddy. There you go. O sea, hemos sido traídos a una relación en que podemos acercarnos a Dios We've been brought into this relationship and we brought close to God. y ahora podemos dirigirnos a Él como papá, querido papá. And so we can come to Him and say, Daddy, dear Daddy. Dios envió el corazón de su Hijo o el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. God sent the heart of His Son, or the Spirit of His Son into our hearts.
O sea, el espíritu mismo de Jesús, Dios lo tomó y lo puso en nuestros The corazones. same Spirit of Jesus, He took it and put it into our hearts. Ahora, ¿será posible esa maravilla? Is that possible? There's a marvel O sea, que el mismo espíritu de Jesús, Dios, me lo haya puesto a mí. that the same Spirit of Jesus God has put inside of me. Y si es así, ¿qué significado tiene? And if that's true, what does that mean? Y yo no encuentro una mejor manera I don't find a better way para explicar esta maravilla to explain this marvel más que platicándoles lo que fue posiblemente el peor día de nuestra vida. other than sharing with you what is possibly the worst day of our life. Como Vivi mencionó, As Bibi mentioned, a los 22 años Esteban fue diagnosticado con leucemia. 22 years of age, Stephen was diagnosed with cancer, Una leucemia muy severa. a leukemia that was very severe. El puro nombre da miedo. The name of it strikes fear. Leucemia linfoblástica aguda, Filadelfia, cromosoma Filadelfia positivo. Say that. Okay. Acute lymphoblastic leukemia, Philadelphia chromosome positive. So the name alone El nombre solo asusta. scares the name. I'm talking. The name strikes fear. Ya, él estaba viviendo en la Ciudad de México en la universidad He was living in the city of Mexico y al siguiente día tuvo que ser enviado a at the Guadalajara para university, and he had to go to un año de Guadalajara the next tratamiento day por la leucemia. for a year's worth of treatment Y for estuvo leukemia. exactamente un año en He was Guadalajara. exactly 1 year in Guadalajara. Quimioterapias muy fuertes. Chemotherapy very strong. Prácticamente vivió y vivimos en el hospital por un año. We practically lived in the hospital for a whole year. Y al terminar ese año, And at the end of that year, los doctores dijeron, es momento para el trasplante de médula ósea. the doctor said it's time for a bone marrow transplant. Vayan a la Ciudad de México, es lo mejor que pueden hacer. Go to the Mexico City, it's the best you can do. Y mucha gente nos preguntó, Many people asked us, si ya por todo este año limpiaron su sangre de la leucemia, ¿por qué tiene que hacer el trasplante? so for this whole year, if they've cleaned his blood of leukemia, why do you gotta go do a transplant? Y es que el problema de la leucemia no es cáncer en la sangre, The problem with leukemia isn't cancer in the blood. es realmente cáncer en la médula ósea. It's cancer in the blood marrow, Y- bone marrow. bone marrow. Y la médula ósea And the blood marrow, bone marrow es lo que produce la sangre. is what produces blood. Entonces, si la médula ósea está enferma, If the bone marrow is sick, va a producir sangre enferma. it's going to produce sick blood. Y en unos cuantos días, And in a few days, él volvería a estar lleno de cáncer. he's Su going to be cuerpo. full of cancer in his body. Necesitaban cambiar su médula ósea. He needed to change his Ahora, bone marrow. si tú estás en la profesión médica, And if you're in a medical profession, por favor corrígeme al final si digo algo que no es correcto. correct me at the end if I say something that's wrong. Pero así es como entendimos las But this cosas. is how we understood things. Hay 2 o 3 tipos de trasplante de médula ósea, There are 2 or 3 different kinds of bone marrow transplants. pero el que sugirieron para Esteban But what they chose for Stephen es el tipo de trasplante por una semana. is a kind of transplant that for 1 week, Le empiezan a dar quimioterapias muy fuertes. they give him very strong chemotherapy, Y cada día and every day va aumentando, it gets stronger. porque la idea es matar la médula ósea. So the idea is to kill the bone marrow. Una vez que a los 7 días mataron la médula And ósea, after 7 days, they've killed the bone marrow. ponen la médula ósea nueva. They put the new bone marrow in. El 7º día él ya no produce sangre. On the 7th day, he's not producing blood anymore. Entonces imagínate lo que pasa con un cuerpo que no produce sangre. So imagine what happens to a body that's not Entonces producing blood. después de 3 días de quimioterapias muy fuertes, So after 3 days of strong chemotherapies, él nos invitó a su cuarto he invited us to his room y se despidió de nosotros. and he said goodbye to us. Y entró a una cámara. And he brought in a camera. He went into a chamber. Oh, he went in, entró una cámara. Ajá. Aislado por 5 semanas. He was isolated for 5 weeks. Y
Y a los 7 días de estas quimios, And after 7 days of these chemotherapies, mataron su médula, they killed his bone marrow. vinieron al hospital, a su cuarto los doctores, They came to his room, the doctors did, le dijeron, ¿estás listo? and they said, "You're ready. Vamos por tu hermano. Let's go get your brother." Nuestro hijo mayor fue el donador de la médula. Our oldest son was the bone marrow donor. Y dije, vamos por tu hermano a obtener la médula y vamos a venir a ponértela a ti en un par de horas. So we're going to go get your brother, take his bone marrow out, and then give it to you within a few hours. Viernes Santo 2019. So on Good Friday 2019, Y fueron y sacaron la médula ósea de nuestro hijo mayor. they went and took out the bone marrow of our oldest son. Tenemos médula en todos los huesos del cuerpo, We have bone marrow in all of the bones in our bodies, pero la mayor concentración está en esta parte. but the greatest concentration is in this part. 118 inyecciones. 118 118 injections para sacar la médula ósea. to take out his bone marrow. Los doctores salieron The doctors came out y nos enseñaron las bolsas con la médula. and they showed us the bags of the bone Dijeron, marrow. está muy buena esta médula. And they said, "It's very good, this bone marrow. Vamos a subir a ponerla a Esteban. Let's go up and put it into Stephen." Y nosotros descansamos. And we rested. Y fueron las 11 de la mañana At 11 in the morning, y no venían. and they didn't come. Y a las 12 del día no venían. At 12, they didn't come. Y a las 4 de la tarde no venían. At 4 in the afternoon, they hadn't come Y back. Esteban está esperando sin producir sangre. And Stephen is there without producing any blood at all. Y a las 6 de la tarde, And at 6 in the afternoon, los doctores nos dijeron, the doctors came and said to us, hubo un problema there was a problem, y no podemos poner esta médula. and we can't put this bone marrow Y in. recuerdo que Vivi me dijo, And I remember that Bibi told me, estamos queriendo salvar a un hijo, we're trying to save one son, pero tenemos al otro en el quirófano también y estamos descomponiendo a este para salvar al otro. but we have this other one in surgery, and we're hurting him to try to save the other. Y dijimos, ¿qué se puede hacer? What can we do? Dijeron, lo único que se puede hacer es esperar hasta mañana. He says, the only thing we can do is to wait until tomorrow. Tenemos que traer una máquina especial de otro hospital We got to bring a machine, a special machine from another hospital, y volver a conectar a nuestro hijo mayor. and connect him again, our oldest son. Sacaron su sangre 3 veces They took out his blood 3 times, y tomaron las células madre, and they took out the mother cells, stem cells, stem cells, y juntaron las células madre and they took out the stem cells, they put them together con lo que quedaba de la médula del día anterior from what they had taken of the bone marrow the day before, y 24 horas después and 24 hours later, trasplantaron la médula. they transplanted the bone marrow. Y esa es la razón And that's the reason por la que nuestro hijo Esteban hoy vive. that our son Stephen is still alive today. Porque su hermano mayor Because his older brother dio toda su sangre gave all his blood para que él pudiera vivir. so that he might live. Y entonces nuestro hijo mayor And so our older son volvió a la vida came back to life, y nuestro hijo menor, que estaba prácticamente muerto, and our younger son, who was practically dead, tuvo vida. received life. Cuando hicieron los estudios para ver si había compatibilidad, When they studied for compatibility, todo era exactamente igual. everything was exactly the same. Gillo, nuestro hijo mayor, Our oldest son eran unas hojas con letras y números. had so many pages with letters and numbers, Y Esteban lo mismo. and Stephen the same, Y eran exactamente iguales. and they were exactly the same. El doctor las recibió, The doctor who received it, dijo, aquí hay un error, no pueden He says- ser tan iguales. he says, this must be wrong. They can't be exactly the same. Hagan el examen otra Let's vez. do the exam again. Y otra vez, And perfectamente they iguales. did the exam again, and it was exactly the same. Así de identificados estaban nuestros hijos uno con el otro. And that is how closely they were identified, our 2 children together. La única diferencia The only difference was es que nuestro hijo mayor, Gillo, our oldest son, Gio, era
tipo de sangre O. had type O blood, Y nuestro hijo menor Esteban era tipo de sangre A. and our son Stephen was type A. Cuando hicieron el trasplante, When they did the transplant, en realidad lo que trasplantan más que la médula what in reality they transplant more than the bone marrow. es el ADN They del donador. transfer also the DNA of the donor. Pusieron el ADN de Gillo They took the DNA of Gijo y lo pusieron en Esteban. and they put it in Stephen. Esteban And Stephen tiene el ADN de su hermano. has the DNA of his brother. Y milagro de milagros, And miracle of miracles, Esteban tiene el tipo de sangre de su hermano. Stephen has the type of blood of his brother. Cambiaron su tipo de sangre. They changed his blood type. En mi opinión, solo mi opinión, In my opinion, it's just my opinion, esto es increíblemente parecido this is incredibly similar a lo que Jesucristo, nuestro hermano mayor, to what Jesus, our older brother, hizo por nosotros. did for us. Derramó la última gota de su He sangre shed his last drop of blood, y fue herido and he was wounded para darle vida to, a su hermano menor to give his life and give life to y a his sus younger hermanos brother menores. and his younger Y sisters. por este acto es que nosotros tenemos un nuevo ADN. en And nuestra for this vida. reason, we have a new DNA. Nuestro corazón Our heart fue trasplantado. was transplanted. El Padre tomó el corazón de su Hijo The Father took the heart of his Son y lo puso en mi corazón. and he put it in my heart. Por eso creo que And that's lo que why. aquí dice, I believe what this says, el Padre puso el Espíritu de su Hijo the Father en nuestros corazones. put the Spirit of his Son in our Y hearts. cada uno de nosotros And each one of us es una persona trasplantada del corazón, is a person with a transplanted heart, con nueva sangre with new blood y con nuevo ADN. and new DNA. Y por eso And that- tenemos vida en Cristo Jesús. And that is why we have life in Jesus Christ. Amén. Amen? Pero también dice Pablo que fuimos hechos hijos y fuimos hechos herederos. But Paul also says we were made sons, but heirs also. Así que ya no eres esclavo, So you're not still a slave, sino hijo. but a son. Y como eres hijo, And as you're a son, Dios te ha hecho también heredero. he's made you an heir. Ahora, si eres mujer, Now, if you're a woman, no te ofendas por ser llamada hijo. don't be offended by being called a son. No es que el apóstol Pablo esté minimizando a las mujeres y solo hablando a los hombres. The Apostle Paul is not minimizing women and only talking to men. La realidad es que solo el hijo varón The truth is that only the male child podía recibir una herencia. could receive an inheritance. Entonces tú, mujer, And so you, woman, no eres hija, you're not a daughter, eres hijo, you are a son, porque el evangelio because the gospel te capacita para recibir la herencia en Cristo makes Jesús. you able to receive an inheritance in Jesus Christ. Entonces no es que te minimices, sino que te levanta It's not that he makes you small, but he raises you up para recibir la herencia. to receive an inheritance. Yo no me ofendo I'm not offended que a mí la Biblia me llame que soy la novia de Cristo. that the Bible calls me the bride of Christ. Las mujeres son hijos. So the En women ese sentido. in this sense are sons. Entonces, todo esto nos liberó de nuestra esclavitud a la ley, And so all of this delivered us from our slavery to the law. de estar subyugados al pecado cuando el pecado quiere decirnos qué hacer. So we're no longer subjugated to sin when it wants to tell us what we have to do. Tenemos un nuevo DNA. We have a new DNA. Ya no vivimos en temor a un juez intransigente. We don't live under the judgment of a judge who is intransigent. Nos trae una relación de hijos, We have the blessing of being sons, de libres,
free, no esclavos, not slaves, de confianza con el Padre, with confidence before our Father, no de temor con el juez, not fear of a judge, de herederos. of heirs. Vivi y yo estuvimos hace algunos años en el estado de Oregon Vivi and I were in the state of Oregon for a while, y nos quedamos en casa de unos amigos que tienen mucho dinero and we stayed in the house of some friends who have a lot of money, y tenían muchas propiedades and they have many properties, y un gran negocio enorme. a huge business, Entonces nos la pasamos bien. and we really enjoyed ourselves. Ellos eran una familia blanca, They were a muy white blanca, family con 2 hijos with 2 children, muy blancos. very white. Y, we should probably say Caucasian. No, so no one's offended. Deberíamos de decir caucásicos para que no se ofenda a nadie. Y un día cuando estábamos con ellos en la cocina, And one day when we were in the kitchen with them, llegó una joven, 18, 19 años. this young woman came in. She was maybe 18 or 19, Y ella no era blanca. and she was not white. Y llegó a la cocina And she came into the kitchen, y se sentó con nosotros a comer algo. and she sat with us to eat something, Y habló y yo todo el tiempo me pregunté quién era ella. and she spoke with us. And the whole time I was thinking, who is she? Y cuando se fue, And when she left, los amigos nos dijeron esto. our friends told us this. Ella es nuestra hija adoptada. She is our adopted daughter. La empezamos a recibir en casa como a los 12 años We started to receive her in our house about 12 years old, y nuestros hijos la aman. and our children love her. Y creció tanto nuestro amor por ella And our love for her grew so strong que decidimos adoptarla legalmente. that we decided to legally adopt her. Entonces hablamos con nuestros 2 hijos So we spoke to our other children, y le dijimos, queremos adoptarla. and we said to them, we want to adopt her. Y dijeron, sí, nos encantaría que fuera nuestra hermana legalmente. And they said, we would love that she would be our legal sister. Y dijeron, hay un problema nada más. And they said, there's one problem only. Si la adoptamos, If we adopt her, ustedes 2 you two van a tener que compartir la herencia con ella. are going to have to share your inheritance with her. Y dijeron, nos encantaría que ella fuera parte de nuestra And herencia. they said, we would love to have her to be part of our family And share the inheritance with her. and share an inheritance with her. Y esto me recuerda, o me hace imaginarme, And that makes me imagine que cuando Dios me adoptó a mí, that when he adopted me, God adopted me, tal vez el padre habló con el hijo maybe the father spoke to his son, y dijo, quiero adoptar a Oscar. and he says, I want to adopt Oscar. Lo quiero traer a la casa con I want to nosotros. bring him to our house, Le quiero poner un nombre. and I'm going to give him a name. Quiero que sea de nuestra I familia. want him to be a part of our family. Que probablemente Jesucristo dijo, sí, papá, vamos a adoptarlo. And the son says to the father, yes, Papa, let's adopt him. Y que tal vez el padre dijo, si lo adoptamos, And he says, if we adopt him, tendrás que compartir toda la herencia con you're going to have to share all your inheritance with him. Y el amoroso Jesús And the loving Jesus dijo, me encantaría compartir mi herencia con Oscar. said, I would love to share my inheritance with Oscar. Me encantaría compartir mi herencia con Ana I would love to share my inheritance with Marion. Anna, with Mario, y con Samuel y Marlene with Samuel and y Marlene, con cada uno de and with nosotros. each one of us. El Hijo Jesús The Son, Jesus, está enormemente feliz is enormously happy de compartir su herencia con nosotros. to share his inheritance with us. Y ahora nosotros ya no somos esclavos, And so we are no longer slaves. somos hijos, We are sons. tenemos un nuevo DNA We have a new DNA, y somos dueños de una herencia. and we are the heirs of a great ¿Qué inheritance. podría ser mejor en este universo? What could be better in this whole universe? La primer parte de la herencia The first part of our inheritance es que nos acercamos al Padre sin temor is that we're able to come close to the Father with no fear. y empezamos a recibir todas las promesas And we start to receive all the promises. que, como Ian decía hace un rato, So as even Ian said earlier, el Padre le dijo al Hijo, the Father said to the Son, pídeme y te daré por herencia a las naciones.
Ask it of me, and I will give you as an inheritance the nations. Esa promesa, esa herencia es para nosotros también ahora. That inheritance is for us as well. Cuando Jesucristo se bautizó, But when Jesus was baptized, el Padre dijo, the Father said, este es mi Hijo amado, "This is my beloved Son, en quien estoy complacido. in whom I am well pleased." Y a pesar de mi conducta, And even in spite of my in spite of behavior, my behavior, el Padre dice de mí, the Father says to me, eres mi Hijo amado, en "You are quien my tengo beloved Son, complacencia. in whom I am well pleased." Tuyas son las naciones. Yours are the nations. También le dijo al Hijo, He also said to the Son, voy a poner a todos tus enemigos bajo tus "I'm pies. going to put all of your enemies under your feet." Todas las promesas que Dios le ha hecho al Hijo son nuestras en Cristo Jesús. All of the promises that God made to the Son are also ours in Jesus Christ. Como cantamos al principio, As we sang in the beginning, somos quien Dios ha dicho que somos. we are who God says we are. Somos elegidos, We are chosen, somos aceptados, accepted, somos rescatados, we are rescued, somos adoptados, we are adopted, somos heredados. we are inherited, we are heirs. Amen. Let the nations be glad, be glad.